Bismillahirrahmanirrahim. On va faire les exercices, activités d'évaluation et de soutien. Imarsi passe 50 parce que les exercices, c'est un complément du cours. Donc sans les exercices, on ne comprend pas le cours. يعني التمارين هما كيساعدونا باش نفهموا الدرس تسمعنا. Donc غادي نبداو restitution des connaissances. Premièrement, définir les termes et les expressions suivantes. La structure du sol, l'eau de gravité, la minéralisation, le complexe argilo-imique et la microfaune. Alors, la première question. Donc, la définition de la structure du sol. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la structure du sol? Donc, la structure du sol, il y a, باللغة العربية هي بنية التربة. ماذا نعني ببنية التربة؟ أنا لاحظت أنهم كاين اللي ما فهمش هاد لي تيرم لا تكستير اي لا ستركتير، لأن راه كاين فرق بين لا تكستير ولا ستركتير. لا ستركتير دي سول هي البنية ديال التربة. دونك ماذا نعني بالبنية؟ دونك لا ستركتير هما لو مود داجونسمون، يعني كيف تتجمع مكونات التربة، الكيفية التي تتجمع فيما بينها. اما لا تكستير هي عندنا لي بروبورسيون، هما النسب نتاع لارجيل اي لو نيمون، لارجيل اي لو نيمون اي لو صابل. بالنسبه لا ستركتير هو كيفاش كتجمع. كاين عندنا لا ستركتير كومباكت ولا ستركتير بارتيكولير ولا ستركتير غلوميريلير، كيفاش كتجمع هاد الحبيبات بيناتها. بالنسبه لا ستركتير بارتيكولير دونك سي ان ستركتير فيها لي غران دو صابل كيكونوا ديسبيرسي وكتكون بيناتهم لي بور كيكونوا كبار. هنا هذيك لا ستركتير il ne retient pas، ما عندهاش واحد لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو. دونك هاي عندنا هنا في الكتاب المدرسي هما لي ديفيرون تيب دو ستركتور، هما لي ديفيرون تيب دو ستركتور اللي عندنا في الكتاب المدرسي. هي 30 لا باج 34. دونك هاي عندنا لا ستركتور بارتيكولير، هما لي بارتيكول دو سابل دو ديمونسيون ديفيرونت اي نون لي ما كيكونوش مجمعين بيناتهم. هنا اون فوا كنحطوا النظريه كيهود عندهم. ها هما هنا في الميكروسكوب، ها هو هنا عندنا في الميكروسكوب لا ستركتور بارتيكولير. دونك هنا ملي كنشوفوها مكبره، شوفوا عندنا لي بور فيها بزاف. ها هي 3 عندها لا بوروزيتي كبيره، يعني المسام الثقب، يعني ما كتخليش هاد التربه هذه لي بارتيكولير ما كتشدلاش. ما عندها لا كاباسيتي الي فابل، لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو لو اي فابل. باغ كونطخ une structure compacte اللي هي هذه لا structure compacte il a une grande capacité élevée. La capacité de rétention d'eau est élevée. Il y a les particules de sable noyées dans une masse d'argile dispersée. Donc هذه la structure compacte. وعندنا la structure glomérulaire اللي هي هما هادو لي glomérule. هاد لي glomérule ce sont des agrégats، يعني تجمعات كتجمع لنا. هاد التجمعات ils sont le résultat de quoi؟ هما l'association du complexe l'argile plus l'humus et en plus عندنا les particules de sable et de limon. tout هاد les constituants كتconstituent la structure glomérulaire. وهذه هي la meilleure structure pour la végétation. Donc هاي عندنا la structure du sol et la façon par laquelle sont associées les particules du sol. هي الكيفية التي كتجمع بها حبيبات التربة. دونك غنمشيو لا كيسيون، غادي نمشيو موراها لا ديفينيسيون. قالك لو دو غرافيتي، نرجعو لنا هنا قالوا لنا لو دو غرافيتي هو ساهله. لو دو غرافيتي هو الماء الانجذابي. اون فوا كنكبو الماء في دون ان سول، داك الماء اللي كيهود سو ليفي دو لا غرافيتي، يعني تحت تأثير الجاذبية. الماء اللي كيهود تحت تأثير الجاذبية هو لو دو غرافيتي. دونك كنجيو لا مينيراليزاسيون. هاني غادي نكتب لكم، هاني كاتبه الجواب هنا في هذه الورقه، غنخليها لكم في الانستغرام. دونك لا مينيراليزاسيون، حنا كنعرفوا بان لا مينيراليزاسيون سي une décomposition biologique, c'est la décomposition biologique de la matière organique en matière minérale sous l'effet بطبيعه الحال des micro-organismes. les micro-organismes اللي كتكون متواجده لنا dans le sol. دونك عندنا دو تيب دو مينيراليزاسيون. On a deux types. راه عندكم في الكتاب المدرسي، حتى هي راه عندكم في الكتاب. دونك لا مينيراليزاسيون عندنا دو تيب دو مينيراليزاسيون. عندنا لا مينيراليزاسيون بريمير ولا مينيراليزاسيون سيكوندير. بالنسبه لا مينيراليزاسيون بريمير il réside de la respiration des micro-organismes اللي متواجده في لو سول. كيسكون نسي
لا مينيراليزاسيون هي التمعدن باللغه العربيه. التمعدن يعني كيفاش كتحول من الماده العضويه الى المعادن المتواجده في التربه تحت العمليه. هذه العمليه كنسميوها التمعدن، هي لا ديكومبوزيسيون دو لا ماتيير اورغانيك اللي دايره لكم هنايا. دونك هي لا ديكومبوزيسيون بيولوجيك دي موليكيول اورغانيك ان موليكيول مينرال دون بروفيت لي فيجيتو، لان لي فيجيتو كيحتاجوا لي زيليمون مينيرو كيدخلوا في لا نيتريسيون دي فيجيتو. هاد لا مينيراليزاسيون فيها لا مينيراليزاسيون بريمير ولا مينيراليزاسيون سيكوندير. لا مينيراليزاسيون بريمير قلنا هي لو ريزولتا دو لا ريسبيراسيون دي ميكرو اورغانيزم اللي متواجده لنا في التربه. دونك لا ريسبيراسيون حنا كنعرفوا بان لا ريسبيراسيون لي زيتر فيفون ريسبير. Donc, le résultat de pourquoi il respire? Pour qu'il y ait de l'énergie, pour formation de l'énergie. Donc, à partir de molécules organiques, les glycoses plus O2, on a 6 le glycose plus O2, on a le dioxyde de carbone plus H2O plus énergie. Donc, on a passage de CO2 de l'état organique à l'état minéral. هذه لا مينيراليزاسيون بريمير. ولا مينيراليزاسيون سيكوندير حتى هي كتكون سو لاكسيون دو ميكرو اورغانيزم. هادوك لي ميكرو اورغانيزم هما اللي كيعطيونا لا مينيراليزاسيون سيكوندير. ولا مينيراليزاسيون سيكوندير كتكون بلي لونغ كو لا مينيراليزاسيون بريمير. وهنا كتكون فورماسيون دو لامونياك NH4+. حتى لامونياك حتى هو كيدخل لنا حتى هو كيتشيكس على الكومبلكس ارجيلو ايميك، وحتى هو يسير دو نيتري. هو حتى هو سي ان نيتريمون بور لي فيجيتو. يعني لي فيجيتو il tire profit des ions d'ammonium. والامونيوم كيجينا من ليدروليز دي زاسيد اميني. دونك لا مينيراليزاسيون قلنا هي لا ديكومبوزيسيون دو لا ماتيير اورغانيك en matière minérale sous l'action des micro-organismes اللي كيكونوا متواجدين لنا dans le sol. Donc le complexe argilo-imique. Le complexe argilo-imique, راني درتو ديجا كنت درتو معاكم. Donc قلنا هو c'est une association entre la matière organique et la matière minérale اللي متواجدة لنا dans le sol. La matière قلنا minérale هي l'argile et la matière organique هما l'humus. والhumus قلنا فيه des acides imiques. Ou l'association entre les deux كتعطينا l'argilo-imique, le complexe argilo-imique. Le complexe argilo-imique, donc comment il se forme? Donc l'argile, ce sont des feuillets qui sont chargés négativement et les acides imiques qui sont chargés négativement. On a deux molécules de même charge se repoussent, donc qui unit l'argile à l'humus. Donc ce sont les ions de Ca2, les cations de Ca2+. Ce sont des ions positifs, ce sont des ions bivalents, des cations bivalents حيت عندهم deux charges positives. Donc شكون اللي كيجمع لنا شكون اللي كيفورمي لنا هذا المركب الطيني الذبابي sous l'action de Ca2+. راني كاتبه لكم هادشي هنايا، راني دايره لكم الكومبلكس argilo-imique. Donc هو المركب c'est une association entre l'argile matière minérale du sol et l'humus قلنا الذباب. Donc l'humus contient les acides imiques. Le complexe argilo-imique constitue un réservoir d'éléments nutritifs dont les végétaux profitent ou se nourrissent. Donc, هو اللي كيسير de nutrition pour les végétaux. كتجينا la microfaune. La microfaune هما دوك les petits animaux اللي متواجدين لنا في التربة qu'on trouve dans le sol. Donc, عندهم واحد le rôle fondamental. Ils ont un rôle fondamental dans la formation et l'évolution du sol. Donc, غنمشيو دابا l'exercice هادو غادي نخلي لكم هادو. Donc, بالنسبة corriger les propositions fausses parmi les suivantes. Donc, قال لك la capacité donc la capacité de rétention de l'eau d'un sol sablo-siliceux est élevée. Non. La capacité de rétention de l'eau d'un sol sablo-siliceux est faible. إما غتكتبوا هنا faible ولا تكتبوا la capacité de rétention de l'eau d'un sol argileux est élevée. لأن le sol argileux لأن la texture du sol عندها واحد le rôle عندها واحد la relation à la capacité de rétention de l'eau. Parce qu'un sol sableux عنده la capacité de rétention de l'eau est faible. حنا كنجيبوا الرمله كنخويو فيها الماء. واش كتشد الماء بحال ان سول ارجيلو
Un sol argileux, il retient l'eau plus qu'un sol sableux. Un sol argileux qui est un sol sableux. Donc la capacité de rétention de l'eau d'un sol argileux est élevée. Ou l'angolo, la capacité de rétention de l'eau d'un sol sableux siliceux est faible. Donc, B, les bactéries du sol décomposent des matériaux organiques en les digérant. Par contre, elles ne permettent pas la minéralisation de ces matériaux organiques. Les propositions, les bactéries. Les bactéries, eux seuls, ne décomposent pas. Ils décomposent les matériaux organiques, mais ils ne sont pas uniques. Car, quand nous avons la microflore du sol, la microflore du sol. Donc, les bactéries ou les champignons, les actinomycètes. Donc, بمعنى أصح يعني la microflore. Les bactéries هم عالم. La bactériologie, elle est بوحدها c'est une matière. Les bactéries sont. On a plusieurs types de bactéries. Donc, eux seuls, non. Donc, on a la microflore. La microflore, il y a les champignons, il y a les bactéries, il y a les actinomycètes, du sol. Donc, du sol décompose des matériaux organiques en les digérant. Par contre, elles ne permettent pas la minéralisation. Non, ils permettent la minéralisation de ces matériaux organiques. Donc, la microfaune du sol est constituée d'un grand nombre d'aliments microscopiques qui sont tous des insectes. Qui sont tous des insectes. Non, ils ne sont pas tous des insectes. Donc, كاين حتى les protozoaires. Les protozoaires هما واحد الحيوانات وحيدة الخلية. Les unicellulaires. وهاد les unicellulaires les protozoaires unicellulaires qui sont dans un sol, surtout mais qui sont dans l'humidité ou qui sont dans l'eau le sol, ils ont un sol humide ou la fille l'eau. Donc une fois qu'ils sont مثلا كتجي la sécheresse, une fois qu'ils jouent les périodes de sécheresse ou la d'aridité, ils sont kystes qui développent une forme de résistance. Donc la microfaune, les protozoaires, ce sont des petits animaux. Mais les insectes بوحديتهم. Donc, répondre aux questions suivantes en 4 lignes maximum en illustrant vos réponses par des schémas. Quelle est la relation entre la structure du sol, sa teneur en calcium, sa capacité de rétention de l'eau et le complexe argilo-humique? Donc, on rédige ça. Donc, la relation entre la structure du sol, sa teneur en calcium, sa capacité de rétention d'eau et le complexe argilo-humique. On sait que le calcium a une action stabilisatrice. Quel est le rôle du calcium? C'est avec plus dans le sol. Il s'intercale entre les feuillets d'argile et l'humus. Il forme des ponts calciques. Donc, il a un rôle stabilisateur. Donc, on sait que le calcium a une action stabilisatrice. Il s'intercale entre l'humus et les feuillets d'argile, formant des ponts calciques très résistants et aérant la structure du sol. Quand on a l'aération du sol, pourquoi? Il s'intercale. Comment il s'intercale? Parce que les feuillets, l'argile, il est chargé, les particules d'argile sont chargées négativement. Et les acides humiques, eux aussi, sont chargés négativement. Donc, les deux molécules, donc, elles se repoussent. Donc, qui unit les acides humiques et l'argile, c'est le Ca2+. Donc, c'est le calcium, il forme. Donc, il y en a qui forment la flocculation. On a déjà donné la mise en évidence. On a déjà donné la mise en évidence du complexe argilo-humique. Par quoi? Les cations bivalents Ca2+. On a des flocculations. Donc, il y a des ponts calciques très résistants et aérant la structure du sol. Et par conséquent, le complexe argilo-humique constitue un réservoir d'eau et d'éléments nutritifs pour les plantes. Comment? Donc, le complexe argilo-humique est chargé négativement. Donc, et il attire
il capture ou là il attire les ions CA2, gars les cations. Donc CA2+, ce sont des cations bivalents. K+, le potassium, c'est un cation monovalent, qui donnerait Na+, ça a un ammonium, NH4+, on a les ions H+, donc هذا هو le complexe argilo-imique اللي كيدخل لنا في le sol où il rend le sol fertile. Donc il joue un rôle sur la fertilité ou la rétention de l'eau et des éléments nutritifs. Donc en ce qui concerne donc la question B3, donc comment peut-on mettre en évidence expérimentalement le complexe argilo-imique dans un sol? Voilà page 44 document 18. Déjà كنت درتها معكم راه عندكم في هي cours في اليوتيوب. Donc quels sont les avantages de l'irrigation goutte à goutte? هي page 48 document 14. هي عندنا هنايا les avantages du goutte à goutte. هي عندكم هنايا. Donc la technique de goutte à goutte économise l'eau. يعني كتحافظ لنا على الماء، كتقتصد لنا على الماء et protège le sol des lessivages. يعني ما كتغسلناش التربه، يعني الا كثرنا الماء في التربه كتهود، كتغسل بحال اللي كنغسلوا التربه. Donc هنايا le sol des lessivages et la salinité. La salinité du sol مناش كتجينا؟ D'où provient la salinité? La salinité est le résultat de quoi? De l'évaporation. Donc, une fois qu'on a l'évaporation lors des périodes de sécheresse, qu'est-ce qu'on a l'évaporation du sol? Avec l'évaporation, l'eau qui compare, évaporer, qui est là, les sels minéraux qui disent qu'on a la couche superficielle. Qu'est-ce qu'on a la couche le sol? Avec la couche, qu'est-ce qu'on saline? Donc, qu'est-ce augmenter la salinité? Où la plupart des végétaux ne tolèrent pas la salinité. Quelles sont des espèces qui tolèrent la salinité ou la plupart des espèces ne tolèrent pas la salinité? C'est la technique. Voilà les avantages de la technique de goutte à goutte. Donc, conservation de l'eau et protection du sol contre le lessivage et la salinité. Shukran Allah wa li wa tawfiq.